adlaw sa sayo sa kabuntagon. Salamat po. Masutunta ang katahong maning kalibutan. Hey! Hidayan-dayan sa nahigmatang kalandaman, nananag-awi ning kabukiran, ug magpadulong sa pagsalub sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay, sa makanako nga sinalikway ay magamahay. One, two, three, hey! Okay na buhi sa magkaso sa kakapno, nga ianod-anod sa bulog ning mga luha. May kinutuban, may hunong ang yang gitulngan. Ay, 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 nganong sakiton man. Inigsidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Ma'am Janet sa Daya, hello po. Masudong taang katahong maning kalibutan. Salamat po. Hidayan-dayan sa nahigmatang kalandaman, Charnel Diamante, shout out po. push the button, push the button. A busy time that he keeps